On va continuer avec, cette fois avec un autre paramètre, ce qu'on appelle la vergence. C'est quoi la vergence? Donc on va essayer de faire une expérience. On utilise deux lentilles, L1 et L2. Voilà, on a ici deux lentilles. Il y a L1 et L2, d'accord? Dans cette expérience, nous avons utilisé deux lentilles. Lentille L1 et, par exemple, نديروها تحت منها باش تكون باينة. Lentille L2, d'accord. Donc هنايا هاد لا lentille درنا ليها 3 rayons lumineux. Voilà. Donc c'est une lentille convergente. Donc غادي يكون عندنا l'intersection ديال هاد لي rayons. غادي يتلاقاو لنا هاد لي rayons. Donc غادي يكونوا يتلاقاو هنايا. Donc هاد النقطة اللي يتلاقاو لنا فيها le point d'intersection on le note F', le foyer d'image. Pour la lentille L2 حتى هي غادي نرسلو عليها 3 rayons lumineux. ما نساوش هاد لي فلاش. وغادي يكون عندنا حتى هي convergente. غادي يكون عندنا l'intersection ديال هاد لي rayons. Donc le point d'intersection on le note F', foyer d'image. هنايا لاحظوا pour la lentille numéro 1 l'intersection ou le foyer d'image est plus proche au centre optique par rapport à la lentille L2. يعني هاد لا lentille الاولى قدرت تجمعنا هاد الاشعه بالقرب منها على عكس L2. يعني حتى مشات واحد المسافه بعيده عاد اجتمعوا هاد الاشعه. D'accord. Donc هنايا on dit que la lentille L1 est plus fort que la lentille L2. يعني عندها واحد القوة أكثر من la lentille L2. قدرت في الساعة تجمع الأشعة على عكس la lentille L2. حتى وصلت واحد المسافة بعيدة عاد اجتمعوا الأشعة ولكن تفت واحد المسافة. Donc dans ce cas on dit هاد القوة ديال هاد العدسة donc هي كنسميوها la vergence. La vergence, d'accord. Pour هاد la lentille plus fort que la lentille L2. Pourquoi? Parce que ici on a la distance focale. La distance focale est plus petite. ديال lentille L1 نسميوها F1. La distance focale F1 est plus petite que la distance focale F2. Donc شحال ما كانت une lentille عندها la distance focale ديالها صغيرة كتكون عندها la vergence ديالها كبيرة. يعني كتكون أكثر قوة. D'accord. Et pour calculer la vergence on utilise la relation suivante. Donc هنايا observation, on dit que la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. On dit la vergence comme étant l'inverse de la distance focale et s'exprime en mètre moins 1 ou encore en dioptrie. Voilà, pour calculer la vergence, ISC C est égal à 1 sur F. Donc, la vergence, pour calculer la vergence, on a ici une lentille. Par exemple, on a ici le centre optique. Donc, on va نرسلو les 3 rayons. غادي يكون عندنا هاد les rayons l'intersection ديالهم هنايا. Donc هادي هي le point اللي غادي نسميوها F'. D'accord. F'. Donc par exemple غادي غير كمثال نجيب المسطره ونعبر. غادي نجبر هنايا شحال نجبر 3 cm. D'accord. Donc la distance entre O et F', c'est 3 cm. D'accord. Donc maintenant, on va essayer de calculer la vergence. La vergence, c'est le symbole de vergence, c'est كنرمزولها بالC. القوة ديال العدسة واش قوية ولا ماشي قوية. Donc on note C est égal quoi? C'est l'inverse
de la distance focale. شنو هي la distance focale باش كنرمزوا لها F, dans ce cas, F est égal à 3 cm. Donc, C est égal à 1 sur F. D'accord? F, شنو هي? La distance focale. قلنا شنو هي l'unité ديالها? هي المتر. هنا شنو عطاونا l'unité? Centimètre. Donc, il faut qu'on le convertir en mètres. Donc, est égal quoi? Est égal à 1 sur 3 cm بالمتر. هي شنو هي? 0,03. D'accord. Donc, أتخرجنا النتيجة هي 33,33 واليونيتي شنو هي ديال سي كنسميوها ديوبتري ديوبتري اولا ديوبتري. كي كنديرو نرسموها كنديرو بحال الاس ها هي وكنزيدو نغلقوه هنايا. دونك هذه هي la vergence. كنسميوها la vergence. La vergence هي l'inverse ديال la distance focale. هنايا حداو راسكم في la distance focale ديما كيعطيوها لنا بالسنتيمتر خصنا نحولوها للمتر عاد نحسبو. بارفوا في لي زيكزامان كيعطيوكم سي وكيقول لكم كالكولي اف. دونك بور كالكولي اف هي l'inverse ديال سي. دونك سي égal 1 sur C. Par exemple, si on a une lentille, par exemple, sa vergence est égale 20 dioptries. Donc, on va F. F est égal 1 sur 20 est égal 0,05 mètres en centimètres, c'est 5 centimètres. D'accord? C'est clair? Donc, c'est la vergence.